माय माऊली विचार मंथन संस्कृतीचे करू जतन. अलका रत्नामाई एक विचार. मी रामाष्टकम म्हणत आहे. कृतार्थ देव वंदनम दिनेश वंशनंदनम सुशोभिभालचंदनम नमामि राममीश्वरम मुनीन्द्र यज्ञकारकम शिलाविपत्तिहारकम महाधनुर्विदारकम नमामि राममीश्वरम स्वतात वाक्यकारिणं तपोवने विहारिणं करे सुचापधारिणं नमामि राममीश्वरं कुरंगमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकं प्रविद्धकीशनायकं नमामि राममीश्वरं प्लवंगसंगसम्मतिं निबद्धनिं नगापतिं दशास्यवंशसंक्षतिं नमामि राममीश्वरं विदीनदेवहर्षणं कपिप्सितार्थवर्षणं स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरं गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनार्तिभक्षणं कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरं हुताखिलाचलाभरं स्वधामनीतनागरं जगतमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम् इदं समाहितात्मना नरो रघुत्तमाष्टकं पठन्निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते. इति श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितं श्रीरामाष्टकं संपूर्णम्. मी शोभना बाळकृष्ण कुंभारे, मालेगाव कॅम्प.